Anya laki din! Naimbag nga orasyo amain papagayap. Isagot mi ka na kayo, ti may samaning nga istorya, dito'y drama tayo, Anya laki din! Nagsapa kamutin a bumangon lakay. Wala ta mapaanakon iji talawn. Nabaran to man ang tidarang tiinit inton madamdama. May mayat no nasapat ti panagtrabaho. Inka man kidyag timpla iti kape, bakit? Ay na agidata pa'y lakay. Madamdama kantun amapan. Uray tulungan kanto ah. Kisnak man kidi lakay. Pagustuhan nakmutin ah. Uray italag. Anya? Ay nabirta bakit? Lakay kan bakitan. Ada pa'y larik nam aya iti kakasta. Kahit adapay ah. Apay, awan ka din tirik nam lakay. Ay na, saan tan akabailan? Panunot mo langan tinapigsa. Taltalon langan ti kabailak nga aradwain. Jakon kabailan, nang runa ta nagtikagenday ta. Umay kan ananang, agiddantan amangan. Apay, napan ka din nagtrabaho ni tatang ijitalon? Nanang, itay pay lang asuma na uak. Ngam didak matsungsung-batan. Nay, nakamisuot kayo pay. Apay ka day. Nagapa kayo kan ni tatang? Mangan kalatan el sa anak kao. Madamdama akton amangan. Apay aya, nanang. Adda ka di parikutyo. Damagam to ijay bakla nga amam. Anya? Bakla? Kunayo kan ni tatang? Kahit talaga mo nga minabakla. Dinak pa'y mapagustuhan nga oray maminsan laang. Agak laang may tidaw-dawatak. Ha? Ay, anya lakit din aya, nanang. Day talaga yung ti pagpupudutan niyo. Ay masurunak ije amam. Inton kwan, mangsapunak iti sa bali a pagpaprusak. Anya lakit din ni nanang. Maditikas ta nga ibagbagayaw. Kababay, no adda makangag kada kayo, nanang. Nainbag nga oras mo, Mariberta. Nay, si kamagayam maritan niya. Ay katsumra ka ah. Agyaman ak, Mariberta. Ala, agtugaw ka. Agyaman ak, Maray. Ay nga maguray ka. Nagrasay matanday ta suot mo. Nagkiting pa'y taoray lang makitkitan tapusag mo. Naa. Wun ah. Kita man no saan nga agbuligaw-gaw dagiti mata ni Ernesto nga asawa no makita nati kastoy alangak. Anya lakit din ay Mariberta. Unay daytan. Ubing pa'y laang tiriknam. Ay katuan mo't maray. Abay, sika. Awan ka din tiriknam? Anya lakit din Maray. Ay no siya, kawan dagitan. Ay na, nagumuman tayo dita biyag iti kinaubeng. Ay, siyak maray. Adapay larik na. Gaputa adapay malabasit alsem kaw. Kun agrig-grig laakpay. Ay na Maray, maditikas ta nga ibagbagam. Imposible mat nga agbinulan ka pay lang. Kat imun una ka pa'y nagsardang ngam iti siyak. Oray ah, basta adapay lariknak. May asim pa ako anaw. Ay, Anya? Biliba ka talaga kan ka, pare Ernesto. Tanya ko matipagbilibam kanyak, parian taon. Bilibag kan ka. Tauray kas ta lumakay kan kat napigsa ka pa'y lang agtalon. Napigsa ka pa'y lang agaradaw. Day tamat ti pagyamanak paray. Ang talon lang ang ti maaradaw. Tayag may sa abang kagkaw. Ha? Nagtikagay. Gapo tadjakon maaradaw. Ha? Anya laki din. Rabak ko lang jay paray. May kanta gawitan. Tanay. Rapiin. maturog ka kada lakay. Ay, wan ba kahit tanabanuga ka nagtrabaho iti taltalon? Sangunak pa'y muta. Adda pa'y aramidin ta, sakbay ang maturog ta. Anya nga minti aramidin taya? Ay
agin indistorya talaang. Rabin, maturog taki din. Anya ka mutan, baklakan samag, amom ka di anagdigo sa para itarabi ay. Anya laki din ayan ni bakit. Inbaga kemetkan kan atalon laangan ti kabailak nga radwan. Jakon kabailan nga radwan day ta nagtikagan abangkag. Ay salbag ka! Ha! Makapaawan ka iti kanas! Sigurado tataan taon, madanunan tamanan ijay talon ni Tata Ernesto. Sigurado Kano nagsapa day di apadak alakay nga umintray di talon. Kitain nyo ti sumungad tataan taon. Nimet Mariberta. Kat, anya lakit din. Nagkiting ti suot na. Aw, apayakas taon ay ti panangkita yo kanyak. Ay, antang, bagay ko kadimo laeng ti suot ka. Ay na, Mariberta. Di ka ko magumurgura Ang saan mo abagay ti kasta asuot mo. Kaputa kas kala sumayat bakit. Hey, agawid kan tayong kagpalas. Anya, di ka manandon. Di mo ka di kayat amakit kita dagiti napupo daw alupo. Kante chan ka. Ay na Berta, agawid kayon, tamang ano paglulukwan da kayo dagitis, tampay di takantaw. Pudno ti kuna ni Doro, Maray. Agawid kan, tamadi ti kasta asuot mo. Agpapada kayon samot amin abaklas. Diyo pa'y matamo ti makiusaw. Nay, adda ka magayam dito'y salas lakay. Wine, agtugaw ka man, tagsarita ta. Ayun alakay. Anya ka diti pagsaritaan ta. Ay na, mailiw ka mula siguro kanya-kanya. Di ka man nabakbakitan. Ay, agpaiso ka de, timbaga da duro. Nakita da ka ije kalsada amagmag na, ke nagkiting t-shirt ken badom. Apay di ka mabay ni tikasta nga raramidan. Basol mo mutlaang. Apay ngamin adinak man lama pagustuhan, nga uray agaklaan. Bakbakitan ka nga ampang. Apay ngamin napilitin nak, kawang nga ruden rinak. Jak kayatin da kita. Amom ngamin lakay. Agbinulanak pay laeng. Isu nga adda pay lariknak. Isu akayat ko pay laeng met ati aglailuken ka. Anya, ay agraraman ka bakbakitan. Amaw ka na bayagan na nagsardang ti panagbinulan mau. Isu adinak man alilawan. Manyalakit din to'y lakay ko ay. Malaara ko panakman kiti lakay. Tani malaminak meten. Agulimak ka dita. Imalaldawan kasta ti bagbagam. Arako bumta bagay. Makapasuron ka. Anya! Ay, nagkiting manun to'y suot ka. Kita man no awan ti maay ayo kanya. Tadinak meten panpansinan ni Ernesto alakay ka. Naimbag ngagsapa, Mariberta. Ay, kastamit ken ka maritanya. Naimbag ta magas ka. Ay, kita man, no bagay kumulaang to'y suot ko ita. Pasensyakan, Maray, nga mariday ta suot mo akasta. Nagkiting a short ka naging pispay tabadom. Kas ka lamang gargari no kasta ti isusuot mo. Anya lakit din ayamaray. Bagbagay kong tupay. Kaputa nagpupo daw dagiti lupokan tiyan kaw. Ay na, Maray, maditi kasta. Anya laangan nga iti makunada iti makaamammoken ka. Anya lakit din ayamaray. Mayati kasto'y asuot kaw. Kita aglaan, no awan ti maay ayo kanyak kadagiti aglabas dito'y parangan may. Mariberta, agpanunot ka kuma, anaimbag. Laglagi pa mabalasang jay anak mo, ani Elsa. Kasanon, no bastosan dagiti tambay di takantaw. Ha? Lakay, arakupan naman. Kaya't kulaang amarik na inabarang arakop mo. Agpakaturog ka man dita bakit. Agampang ka man akon-akon. Apay,
Di ka kadi maayayo kanya. Kadigdigos ko. Nagsabunak itinabanglaw. Ken nagsyampuak. Tapno na bang luak lata kanayaw. Ay, sumardeng ka man, Berta. Uray ko man no arakop lati kaya mau. Agam adamit na yon na. Awanain, di akon makasakay no iso ti kayat mau. Awan pa'y ganas ti kastaw. Anya lakit din ti baklang asawa. Anya laki din dahito abak-bakitan na ya. Atay ta. Nakadigo sa kaon. Ay, agtugawak man pailaing dito'y paraangan. Nimut anton day ta lumabas. Ay pukawak man. Ay, Pare Anton! Dumagas ka man pa'y! Apay ka de, Mariberta. Mapana ko ni Jay Talon. Anya ka di tibagam. Kan, aguray ka man, Mare. Nagkiting kan naging pista suot mau. Una yung tikasta lang ang Mare. Kas kalamang gargari no kasta ti suot mau. Ay na, saan kalaan naruam ang makakitkita iti kastoy asuot? Ay, Pare Anton, nataer ka man. Apay ka di-adi ka mo lamang asawan? Napayak nga rod ken ayat. Ket nasaktanak unay. Isuadya ko ng asawa. Apay ka di adamdamagam, Maray. Ay sos, di mo nga rod naramanan atin na imas aluto no kasta. Anya ka din dagita ngay bagbagam. No kayat mo ako, paramanan ka iti arakop, ken agak. Anya, ay, pakpakawan mo ta. Ay na, bakbaketan ka lang arudain. Gam na isem ka pailaang gayam iti kakasta. Anya lakit din Anton, alakit din Anton, aprosa mo dagiti lupaw. Di kaya maayaw ka nagpupudaw da. Amukmut ka, di mo pa'y napadasan tinaarakop ka naagkan. No kayat mo akat siya kung timangagkan-kan ka. Ay, anya lakit din, tikastang ibagbagam, Mariberta. Panawan ka man langag. Anya ti kunayo, tata? Lumasin kayo iti pagturugan? Wen, Ilsa, anak kaw. Sana balay, tatalumot ti silid dito'y balay. Dalusam man tay bakante asilay ta iso ti pagturugak. O, di agmay-maysan ni nanang iji siladyo. Bayam ngag may sa maturog ije silid ni nanang mau. Tila rik na ti reng na. Iso panawak man langan iti silid may. O sige, dalusak nga rote bakanti asiled. Ay, anya lakit din ayan ni nanang. Ay, anyan. Nay, apay nga daulis kan pungan ijay bakanti asilay, Ernesto. Gapo ta ijaya kon amaturog ita arabi ay. Anya, ay apay ngay lakay. Kat no nagmayat to pa'y ti panagkaidata. Nakapaldaak to pa'y makikakaiddakan ka. Apay, di mo kayat? Ampang ka talaga bakbaketan. Pagan anok kumangay day ta ke nabayagan ang nagmaga. Ay natatang, nanang, anya kayo lakit din aya. Adda tayo iti sangwan ng tipanganan. Mangan tayo kitding. Ernesto lakay. Apay ngay may kadito'y silid na pagturturugak, bakit? Iso nga ron alimasinak iti pagturugan, tapno di na kong rengnangan. Ay ikwa lakay, pasensya ka lakuman. Naamiris ko asaan gayam arumbeng apilitin ka no di mo kaya. Naamiris kaw asaan anasaya at tikas jay nga inararamid kaw. Jak kaya ti agmay sa amaturog ijay silid. May ikaw ako na ilakay. Pakawanan na ka din. Nasaya ta nakaamiris kan. Agsalugan tipig sa tabakit. Iso nga adon dagiti saan ta akabailan. Wen lakay, ket pasensyakan kadagiti inararamid ko iti kalabas. Lakay, mabalin ka dahi nga agkaidata dito yan. Hey, makiturugakan ka. Malala, duatan na maturog dito, bakay. Ay, agyaman lakay. Ay, nyalakit din, aya. I love you very much, Ernesto.
Kastamat kan ka, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Oh, Maria, anusan nyo ti umainton bigat? Tamapan tayo agmula iti kawayan ijay igid ti karayan, ha? Wan, kapitan! Umay kami tumulong agasawa inton bigat. Wen, anusan nyo? Awantang dan tayo ama panagmula. Agtitinulong tayo tapno inton panawan ti bagyo ket maliklikan kumati panagrega ay ti daga. Nang runay jay igid ti karayan. Wan, kap! Awan parikot kada kamay. Uray awan tangdan. Tinapatag. Kat makatulong kamay. Agyaman akno kasta. Ala, agsasarak tayo nga rod inton bigat ijay igid ti karayan. Wan, kap! Arigla daw. Ay na, pasensya kayon, kapitan. Awan wayami nga umay agmula iti kawayan inton bigat. Ha? Awan wayayo? Apay, pagtrabahuan nyo ka de. Ha? Kwa, kapitan. Ijay ilay. Adda trabaho mi nga agasawa ijay ilay. Anya? Pasensya kayon at talaga. Umay kami tutumulong nga agmula no saan kami abisi, kapitan. Hala, wanan. No saan kayo ama kaumay inton bigat? Umay ka ito inton sumaron no apa nagmumula. Wan, kapitan. Umay kami to. Nulakot saan kami to abisi. Kaya niya ti may bagajila lakayan na kapitan to niya. Agmula ka no iti kawayan iti igit ti karayan inton bigat. Anya, kanya iti bagam. Masadutak lakit din no kasi ti maramid. Imbagak nga da trabaho ta iti ili. Nasayata kas na timbagam. Uray siya. Tagita ti pagsadutak. Ken may siya. Tirumbang kong maagmula ijay. Dagi jaya si ti babalay da iti karayan. Saan ka nga amin na bumarangay? Ken amumutan ti ugali da iti kapitan. Kaslaawan manaknakom na. Mula da mula. Isunto mo ila dagasan to ti danon. Kas diya pa nagtutudaw. Kat agpakalaing da nga raod. Bayan talat taidan Saan mo't adata ti mabannog? Isuda mo. Ay ket mapantayin ton bigat bakit? Narigat no saan ta mapantumulong agmula. Amang ano adda may bagada. Wan lakay. Mapantan Sino nga iti kakadwa tayo ama panagmula? Kat amin abo marangay lakay. Bayanihan nga raod. Ay ket nasayat nga rod no kasta. Tapno adu ti maimula tayo akawayan. Wan lakay. Adu tayo nga agmula. Un gayam, umay nga tadamal yung agasawa? Ay na, dahi ta ti jak amula kay. Ngam ti amaw, kat napanmut ni Kapitan Ijabalay da. Bareng no umay da makimula. No saan man ay nasumro ti kinasadot da. Kat, asino nga iti nakasaritam nga umay inton bigat lakay? Aduda nga umay, bakit? Umay daan to nga agasawa, uray da anita, umay matlang dampiang. Apay damal yung kanton niya? Saan da ka di manan nga umay? Dayta nga road, bakit? Danta ni makapungtutak itay, gapo iti panagsasauna. Kasla mga asar. Ha? No trabaho ti pangawisan kadakwada, adu ti riri kan rasunda. Ngam no pagsayaatan, ay na, isuda ti numero 1 nga adda. Ay na, sipod pay. Kas jay ti ugali da nga agasawa. Iso ano adan to ti ayuda? Rumbang asaan na kumamot amay kan. Makabanok ka talaga ti agtrabaho. Ay na, noin may kumaamin akapurukan tayo. Nalpas kumaadagos. Wen nga rod nana. Ado ti saan ngay may. No asino nagitisigod nga umay tumultulong. Isulat ta nga iso. No asino matisaan nga imimay. Idala ta makarit na. Wen nga rod anana.
Kasla daton niya nga gasawa. Ay naku namon, Maria. Di dala makarip na. Kanayon niya isuda ti awan. Ay, adan tula ayuda. Makangag dati sa udagi kita tao. Nakasagsadot damot ngamin. Hoy, Tonya. Naa? Apay ayanana? Anya ti parikutyo? Unay ka na talaga, Tonya. Adda kalagayan dito yung agap apiras iti balakubak mo. Ngamda kami. Nabambanog kami. Ano pa nagmula iti kawayan. Tiimbagam iti asawa. Adda trabaho yo, ije ile. Adamot talaga, nana. Saan kami lang ang nakapan? Gaputa na tagtagainap ko iti rabi nga agsakit ti ulog ita. Anya? Ay na, Tonya. No piniluso pula ang ti panakisaritam. Agulimak ka. Tama nga, no anya pa iti maramid kukan ka. Nay, si kamat gayam, pare. Ag kilo-kilo matanday tapan nagnam gapu iti bartak mo. Anda nga ro ginom kaw. Di uminumak. Parekot na yan ay taparay. Saan met, pare? Tiamok ngamin kat napan kayo nagtrabaho ijay ili. Isu asaan kayo ngay may timulong ang nagmulay iti kawayan. Ahaw? Kasano ko mga umay kamay? Kawam matitang dantiag mula. Umay kam kidyag bambano nga ay ngawan tang damay. Ha? Makapapan. Aniya? Maturog kami latan na ngagmalmalam. Ngam ti mapanagmula iti kawayan. Nga uren nakapunpurot ti panawain. Ahaw? Wen kapitan, nalabsak ni Parimal yung anabartak iti kalman. Anya? At dati ije karayan amarigregatan ngagmulmulay iti kawayan. Ngam addakit din anapalalo ti bartak na. Saan nga umayag parang kanyak dagi jay nga agasawa? Ha! Ang mga nujak malapdan ti pungtot ko kat ida. Uray nito niya, kapitan. Nalabsanda kano iti kalman ngagtugtugaw lang iti balayda. Uwan ka nung arod. Isutimbaga ti asawak. Ay na, imbes ajak kaya ti agungay. Ngam pagpumpungtuten dakmet ngamin. Ala, bayan tayo idan, kapitan. Makaamiris dan tulat ta. Anya? Ni pila? Nagila ko iti rabaw. Hun, umapalak nga root lakay. Na, anya kumangay ba't ya palam kong kuwana? Umapalak ang tanapan laang naglako. Nakasangaribo adagos. Rabong unli. Ay, kasta kaday. Kaya no kaya mau. Mapana mo mangalay ti rabaw. Ang imsikat ya gilakaw. Katun alakay. Day talagayam. Mala, ingka nga rod agbiro ka na itirabong. Ay na, nagdadakkel arabong sika. Allah ka kastoy. Ay na, sigurado nga daw ti pakaaramidan na day daw. Ay, saan lasa nga ribo ti mapaglakwan ni bakakaw? Ay, nakadua ka. Ay, nagawid ka. Ay na, sana kagbidot, kapitan. Masiguradok arabong jay nakasako nga imet ni Parimal yung itay. Ha? Awan mat ti sabali mabalin na nga isako ije karayan. Alangan kit di mat abato ti mapan na isako. Ti awanan bain alalaki? Isu lang nga ruden ti pulos nga awan intultulong na. Isukid din tinatura da mapanagala iti rabong. Ha! Agsagana day jay. Ay, rumbang lang nga ikanyo iti pagnakman na, kapitan. Ngamin, unfair mat kada kami nagmula iti kawayan. Mala, bayam. Mapanek nakaklang nga pudno day ta. Irakad kulakit nga ro di jipon ti kawayan. Ay nalakay. Amom ka day. Nakaragrag sakak ita. Apay bakay. Naila ko maamin di rabaw. Wan lakay. Amom at analaingak nga aglakaw. Isu nga inton madamdama. Ingka manen mangala iti rabong iti karayan. Ta ilakok manen. Ay kawana, di talaga hayam. Ikan na nga ron iti kwarta nga igatang ko iti arak. Iti kasta, adda gumagata ka mapan iti karayan. Anya? Wan, ikan na ko na. Oh, atoy. Ingka gumata nga roden. Arob obam. Tapno mabiit ama ibos.
Baliyong dayjaya. Ada imot na abo ng kansako. Wan nga agpaisuan niya. Ha, pudnon sakit ni tindanon niyan dong kanya kitikalman Sigurado ang mapanday jay ijay karayan. Anya? Ha, sana mabalinday to'y ang mapaspasamak. Nan, tasurotek manday jay alalaki. Ikam ti pagnakman na no ka. Wen bakit? Isu ti rakid ko ijay pon ti kawayan. Umay ka nandong. Sarunwen ta ni Malyong ijay karayan. Wen kapitan. Ngam mabit lang. Apay nga iday tatali nga imot yo. Daytoy ti aramaten ta mangirakid ken kuana ijay pon ti kawayan. Siguraduan ta asaan ang makarukat aging gayon bigat. Anya? Tapno agnakam dayja tao. No pa nagmumula, awanda. Angam no pa nagrarabong, isudakit din ti alisto ang mapanagala. Talaga kastay ang... Ay na, nagdakil talaga. Nagdakil arabaw. Ay na, kas lalo puti bakit na lumag. Sigurado na dakil man hindi mapaglakwan. Apo! Mayat! Mayat talaga. Kasla dun tinaalam Ha? Kapitan! Paparian daw! Andong, umaikan. Ang tinulong ta mangirakad iti daytoy a tao. Wen kapitan, nagawan met tanabain mo? Aglaklako kakit din iti rabong, ngem awan met mula makawayan. Kapitan, pakawanan na ko ma. Saan na maulit pa Ita, tanatiliw da ka. Irakad da ka dito'y punti kawayan. Itigas ta, agnakam ka. Ha? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, nagboring mo tindi kastoy. Awan pa'y maaramid may. Ha? Kayat mo nga adda maaramid mo, lakay? Anya man hindi paramid mo ba kahit? No kayat mo nga adda aramidam, inkaglaba, ado timurong tayo, sa nga gabsuon, saan pa yan amalagto ti kabalyo? Anya laki din ba kahit? Pangasim kumamot din Saan nakapaglabaan? Kat, kunamot amaburburing ka, di aglaba ka. Ay, si Kanton ba kahit? Inamang kidi balay da tatahulyo. Ay nalakay, amok manundaytan, mapan mo manundanunan ni Tata Julio, tapno uminom kayo. Anya? Amok dagitan nga style mo, Nestor. Anya lakit din. Italag mo bakit? Alamot din Saan na balay? Taintid kumutingin ka amin na sweldaw. Kan may no uminom ka may. Saan mo nga inom, maging nga saan may nga amaw, tararamidin may. Pag-istoryaan mi laang, bakit? Nalaing ka nga rodan, ng pangasim saan ka manin nga agpakarabi iyan? Wen, bakit? Matumpal. Oh, si kabot gayam ni Star. Anyat gatangam. Adala ko yung dalam ti baboy, nana. Adda mano akilaw ti gatangam. Kagudwa kilo man, nana. Kain kagudwa kilo mo't laang, alapayag ti babaw. Mala, mabiit lang tamangi kilo Kain gumata mo't laang iti 2 atubay tao, nana. Apaw, uminom kayo manan. Wen man, nana. Mapan ko man danunan ni Tata Julio, di balay na. Uminom kami man. Ay katwa na, awan mo't dakas na. Lakit di, sagpaminsan. Nay, arak matkan karni dayta imot mo, pare Nestor. Ay, wen paray. Mapanak man ita balay ni Tata Julio. Ta agshot kami man basay. No, saan ka busy paray? Ay, umay ka. Ay, katuwan na pare. Ay ngam, agawid akpay, tayo nakagpalas.
nagapuak ngamin ije bangkag. Iso anak kapit-pitak ti kawas ko. Kasta ka di paray. Ay kahit una, sumarnukan tong araw din jay. Inaklutwan na ito ginatang ko apulutan, paray. Ha? Ay, uwan sige pare. Sumaruno akto ni Jay, madamdamalaan. Panunuta kita'y ama pa na kaya balayaw. Tama burburing akmatla dito'y balay. Ay ngam imay kamay. Uwin tata, awan ngamin mararami di balay. Isa napanak nagdagas iti arak ken pulutan iti tersina ni Nada Duna. Imaya ko na. Kastaya, ay katala. In kalutuan day taginatang mo apulutan. Tarugyan takid din ti agsyat. Ay uwin tata, mangluto ak man iti sisig. Apaw, nagkanasan nga'y. Uwin tata, sana balita, sagpaminsan lang mate. Ay uwin kaya, nasabat ko ni Pare Baldo itay. Isa nga inawis ko na, tata. Ha? Inawis mo man hindi ka kagurgurak kakasangsangaw. Nay, apay ka day, tata. Eh kano nagrawat iti pulutan? Anya? Wan, pudno ti kunak nestor. Nagrawat na jay iti pulutan. Sos, saan apananguyaw ken panangichismes ngem ay naapaw. Nagrawat at talaga sika. Awan babain na. Ne, nakasukat ka. Papanamanan. Ah, adala pa panak ba kay? Sa dino manan ay ati papanam. Apay, saan ka aya anabannog anagapoy dya bangkag? Nabanogak ngam napatag nga rod ti papanak. Siguro, mapan ka manan makiinom anya. Ah? Agpudno ka. Ay, uuwin ba kay? Inawis nak ngamin itay ni pare ni Strokait. Ngam saan ka amadanagan, tabasit laeng medye inumin mi. Kalpasan na dayay, agawid ak matladagos. Abday ta ka manan baldo. Agawid kan tumanen anabartak. Salbagkit de. Sus, relax ka di laeng bagay. Anya lakit din aya. No anyat langak apumanaw, isumot laeng ti langak nga agawid inton madamdama. Promise ba kay? Ay na, unay matanday doon ang kasangsango iti panaginaw. Haramidan na matan ngayon na po iti pulutan. Ay, tata, ada ka di magpagayo? Ay, awan, baldaw, awan. Ay, kung naklakit di ano at da. Kas lagsasao kayo ngamin. Alaki din, uminom tayong uminom. Ano, kurang. Inak gumatang, iyayan ni Nana Duna. Dayta ka man pare. Gumatang kamutan ang arod iti pulutan tayo, tanay. May ibus mutan ti linutom a pulutan. Ay, bit man tamang kutsarak man. Ay na, nagimas at talaga jaw. Ay, naimas na talaga pare. Tas ang arod tinaglutaw. Expertise ko ti sisig idi pa eh. Nagdurbab mutan ti awanan pain. Sa tayo. Awan lang arutin abag na. Iso pa'y matimang ibus iti pulutan. Nagimas. Ay, paray. Sisigmanan nga rod ati alaam inton madamdama. Tas ikamad laang ti agluto. Anya paray. Nagmayat ka, nagimas ka. Ha? Unay mo tanda dya, Baldo. Bakit? Nabartag ka man ako nakon. Apay ayan ni Baldo. Nagrawit iti pulutan siya, bakit? Anya? Agasamantan nagado yung lutok asisig. Tiko na pulutan may. Minarami na mutan nga inapoy. Anya? Unaklaki din no sa napod no. Di bagbagada, hindi kanyak. Akas dya ito, gali ni Pare Baldo. Ngampod no magayam.
Katuan mat ngamin. Iso nga ado ti saan nga akin kayat ken kwa na akainuman na. Nagrawot kanu ngamin iti pulutan. Ken maysa, maki kanu. Maki? Maki inumlatan. Saan ang makiambag. Iso magti ko nada. Ay, unay. Lawlawan ko na nangawis king kwanay day. One click mo din jay pulutan may. Oray ni Tata Julio, madlaw, adi na kaya ti ugali ni Baldo. Ibusen na, ti pangpulutan. Anya lagi din. May sasyat ng 5 sobo iti pulutan. Ay, intun sumarunaw, pangaasiman, tasaan munton ngay ayaban ni Baldo ang makisat kadata. Ay, talaga saanin, Tata. Yakbot la kaya tay. Iso asaan mo't lang ay ayaban dalandukay. Ure ni Daryaw, di na kaya't akainom na siya baldaw. Kastaya, Tata. Wen, pudno day ta, gapu iti kinarawot na iti pulutan. Iso asaan dan ngaw awisen no agjamin da. Ay, unay mga minday jabal down. Aramidin na mga inapo iti pulutan. Nagalas nga ron ti ugali na. Nukas di ko mga main, mangan pa'y nga umuna iti balay da, sakbay nga umay makiinaw. Ha? Ay, gam sa bagay, uray na nga na, no talaga arawag, awan lata, anya laki dain. Tata. Nagrawat lang arudan iti pulutan. Saan pa ya makiambag iti siyat? Kanayon madlata na makisisyak, dilagbain. Dan tulat tamat altaw yu ah. Apay kit din. Apay manon aya. Anya manon ti pagkaskas taam. Naghawid ka man na nakaslaad da di mo kayat. Ah, dahil man nalando. Kunam lano asino. Ah? Taapay? Nasabat ko itay. At daimat na nga arak. Di na magkuno sa dino ti paginumanda. Ti insungbat na kanyak. Saan ka nga imbitado? Kuna nakit din ti awanan bain. Anya? Kat, gapulaang iti dayta, agsaksakitan tinakam mo. Anya, kalakit din baldo? Nasakit at talaga tinakam ko. Tasigod mo't nga awisan na. No kas di nga agjajaming da. Ang amitay. Kas di matintiin sungpat na. Ay. Kas ladada kas mat nga inaramid ko. Ti kas di nga imbaga na kanya. Sa anak kano nga imbitado? Una yan na ya. Ay apo, nagado aparikot dito'y unag balay baldo. Inaynayon mo pa'y tawan sirsir binabanag. No saan da ka nga inayaban, di saan laang, period. Sana kas tangag sakit tinakam mo, bitugang kantupay. Anya, nasakit tinakam nila kay mo? Asaan nga inayaban nila do ang naginom? Wen nana, ada ija balay, nagsakit tinakam na. Ay una yan. Amok man no apay asaan da nga ay ayaban. Amakisat kadakwada. Ah? Anyat kayat yu asawan nana? Iso asaan dan nga ay ayaban. Gapo iti saan anasaya at nga aramid na. Iso lang nga ro ti mapan makisat. Iso kano pati kararawatan iti pulutan. Anya? Nakunak dayta, gapo ta isumot ti kanaw ni ibaga dagiti kainuman na. Nagrawat kanaw iti pulutan nila kay mo. Aramiden na kanumot asidaan. Anya? Kan maysa, nagrawat lang nga rodan iti pulutan. Pulos pa'y asaan kano ang makiambag. Isumat lang ah. Ay, anya lakit din ni Baldo. Kundi sakit tinakam na asaandan nga ay ayaban, gayam, basol naman. Katuan, iso abagbagam nila kay mo. Ikatan nati kas di nga aramid na, kinarawot na iti pulutan. Isukit din, di pa ka-istoryaan na dito barangay tayo. Hoy, Baldo! Makahoy ka mat.
Apa ya? Kundi sakit tinakam mo, asaan na kan nga ay ayaban ni Lando nga uminom no aginom da? Tagayam, nagalas magayam ti ugalim. Ne. Anya ka din dito nga ipagbagam bakit? Anya ka din day nga ibagbagam nga? Ay no, isu asaan da kan akayat nga ayaban, gapo iti kinarawat mo iti pulutan, salbag ka. Anya? Ikatam nga min day nga ugalim, no kayat mo nga dalat ta mga yabken ka. Unay mat nga min day nga aramid mon. No pulutan, ay kat pulutan Saan mo nga aramidin nga inna po iti pulutan, baldaw? Si kakit di mat. Nikit, pudno matibagbagak saan aya? Ken maysa, no mapan ka makiinom, makiambag ka mata nga uray sagpaminsan laeng. Saan akas ta makiininom kalatan? Sakit, sikapay ti mangibus iti pulutan. Amom ngay tata, adda nanggag ko ngay istorya inti karuba. Anya ngay dayta. Nasakit ka no tinakam ni Paribal daw, hindi na minsan, nasaan nga inawis nilan daw nga agsyat. Woy, tata, nasakit tinakam na, tako na kano nilan daw, asaan nga imbita daw. Saan dan nga yaban, gapu iti ugali na, kinarawat na iti pulutan. Isukit ti kunak, tata. Husto mo't kiti tapno makadlaw, kit agnakam basay. Nasayaat ka day, no, agnakam, tata. Patyam na niya. Alakit di man. Ingka magalan iti inumenta. Pagis istoryaan ta. Ay, kitwa na, tata. Isumot lang awan, mararamay. Wan nga raud. Aw, adto iti talo alimagasot ka. Kumatang ka iti pulutan, tasyak matain ti manglutaw. Wan man, tata. Ramanan tamamit no niya raman ti luto yaw. Nya laki day. Siga magayam, Paribal daw. Wan pare, siyak nga raud. Nay, arak mo't kan pulutan day taimot mo. Apaw Uminom kay sakit di manan kini tatahulyo Wan pare, ngam... Ne. Apay nga idulin mo mo't di talikod mo day tapulutan na ginatang mo. Sus, nakitak mo't lang arudan. Ay, kwa. Saan ko nga iduldulin, pare? Adalahan nagatel, dito yung likod ko. Isa kudkudkudok mo ta. Kahit, kasano nga uminom kayo ka di, ta umayak mamay. Among, nagsakit tinakam ko kinilan daw. Apay aya, pare? Kasano mat nga main. Saan naklangarudan nga ayaban nga uminom, nagadupay lang ti ibagbaga na itilikikodak. Anya? Wan pare, iso apang asim matan Tasaan ka kumamat ama ipada kadakwada. Ay, saan mahit, pare? Pasensya ka, saan ka pa maawis ita, pare? Umdas lang amin na ito, para kada kamay. Inumun pa lang ti nanakman atao, pare. Mala, inakon, pare, Anihila. Imbagam da itaken ko Ay, awan Guraan na ka na jay ko nagtumay. Ay, nyay nga ron, no. Sakit tinakam na, tata. Ay, sa bagay kindi, Ken may saan lang may tasyak, tinag ko naking kuha na tikas jay, tata. Ado kami, malaksid pa ko nilan daw. Ay, wan ba't kindi, Laki day, tata. Rugyan tagay din tuminom. Ganasin tada ito'y pulutan. Tawan ni Baldo ang nagraway. Pagdagi Nestor. Ay, awan na talaga't nagdumaan da kinilando. Ne, agung unget ka manan asimang pet. Apay manan. Ay, anya lakit din aya. Addan tula kwartak ta gumatangak manmet iti arakan pulutan ko. Uminumak latan asisyak. Anya ka din dagita nga ibagbagambal daw.
Nagdagulit kamutan, aya. Oh, karkarwa talaga tirurod ko. Ni Nestor nga rod. Di nakat kayatan nga awisan nga uminom. Anya? Sana pa'y ko na nga inuman laka no tinanakman da jay imot na nga arak. Anya laki din aya. Kat itikas jay nga imbaga na, saan ka pala makarik na? Kayat na asawan, saan da kayat ti kainuman nagrawat iti pulutan? Anya? Iso ahusto lang ti kunam agumatang ka iti arak ken pulutan mo. Iti kasta, si kalaang ti agpulutan ken uminom. Anya lakit din aya? Dayta kinarawat mo iti pulutan, awanon ti mayat amangawis ken ka. Ay, uwan tata. Kasta timbaga na kanya kidi na minsan na nasabat ko. Nagsakit man dinagam ko kunkwa na. Ay, si kakit di mait baldaw para day jay laeng agsakitan tinakam mo. Ha? Imbes nga agsakit tinakam mo, panunutem kiday no apay. No anya ti makagapaw asaan nakaakayat nga yaban. Anya? Amom nga min baldaw. Numapmapan ka iti pakiinumam, kita amad basit ati gargaraw mo. Style mo nga main, may sasyat, 5 asubo a pulutan. Ay kituan bait. Pudno mati ibagbagak saan aya. Ay uwan ko nam. Tata. Kan may sapay. Iti daytoy akin nalakay kaon. Ken iti kinabayag ang nagsangsango ta iti panaginom. Awan pa'y napuutak ken kagimatang ka iti inumain. Kanayon latan amakin inom ka. Una yan, anyalaki din baldaw. Iso asaan ngagsaksakit tinakam mo kaday. Panunutem kaday ang naimbag, ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Kita ti manugang tamang mangan binigna. Apay ni Carol pasita. Nagrawat amangan. Anya, dilawem manen ti manugang ta pasita. Anya kumano adaw ti kanen na. Hoy, di mo man isakit ti manugang ta binignaw. Wanaw, kurso na damay ni Carol. Ay sinalbag ka bakbakitan. Nagrugit ti panunot mo. Labaan man day ta utek mo, baring aglimpyaw. Apay, lupot ti utek ko amabalin alabaan. Kasanaw, ibagbagam kiday na kursunadak ni Carol amanugang ta. Sa iraw ti panagpampanunot mo, pasita. Kita ni Carol nga ipag mo, anak ka. Ne, apay ni ipag Carol nanang. Day talag silsilfaon jar aramidin na. Nakatugaw ngagmalmalam. Ay nananang, ni manen ipag Carol tinakita yaw. Saan mo't ngagmalmalam ngagtugtugaw? Ay salbag Camila, isakit mo ni Carol nga awan ti maitultulong na dito'y balay. Anya lakit din ni nanang. Di kay agpungtot tapod nung mati ibagbagak. At damat maitultulong ni ipag Carol dito'y balay. Anya kumangay ti maitultulong na. Agdalos iti arubayan, agluto kanda dumapay. Apay, saan nyo amakitkita day tangar aramiden na nanang? Oh, day talang tar aramiden na. Naglagan at trabaho. Good. Anya nga rin ti kayat yung aramiden ni ipagkarol nanang. Ay katumulong kumamata iti magastaws dito'y balay. Day tala aglamot ti paghalistuan na. Anya lakit din ayan nanang.
Ni Manong Rolly tagtrab-trabaho. Ken gumatgatang met iti sidaan dito'y balay. Ay, salbag ka magmila. Agpada kayo iti amam nga isakit na dayta karaw. Bana, adda ibagaken ka baraw. Nay, si kamot gayam na napasita. Anya ti bagam kanyak. Ingka man ramusen ni karaw. Ay. Nagalasan dayta nga ibagbagam na napasita. Panunot ti sairo dayta. Sa anak aripis. Ay, kabusor ko day di akaraw. No apay ngay supay lang tinasawa ni Ruling anak kaw. Nagsingpat mati Carol na napasita. Awan mati madingar aramidan na. Di mo man isakit day di ababae, banay? Ang burburok ti daraken ko ana. Anya? Di pa'y lagtalaw ti awanan bay na babae. Diyak kaya't ti panagrup-rupa na. Di ka pasalsali di tadalan. Anay ko! Apay kinugtaram ti sakak nagbuybuya iti TV, nanang. Apay, senyorita kaya dito'y balay karon. Diyak to payagbuya iti tivay, pasayang ti kuryentay. Nanang. Ala, idapam day ta tivay, no di mo kayat nga idapak ti biyag mo. Nanang, idapa kon ti TV. Nagpuskol mo ti rupa man niya. Saan mo matabalay dito'y? Ngam ko namlan asino ka adunya ngagboy-boyay ti tivay. Pasensya kayo, nanang. Apay, adda kwartam apagbayad iti kuryentay katawan mag. Papakpakan kalaang anay kamkamang. Nasaya at nasimangpot kan rulay. Apay ka din, nanang. Ingka mandanugan di asawam. Anya? Apay kumadanugak ni Carol nga eh. Nagbastaws. Awan respeto na. Anya nga minti, naramid ni Carol ayan, nanang. Nagasam, paritan nakpayan ngagbuyay ti tivay. Anya? Ibaga na pa'y anagrawutak amangan. Imbaga ni Carol dayta kada kayaw? Wow na nakaw. Day talaka no agsilsilpon kar aramidag. Saan laday tatimbaga na ajak na gustuan. Anya pa'y nanang? Dunya ka tawan mo't aramidag. Agtugtugawak ka nung agmalmalam. Anya? Rumbang ayang ay baga na kanyak ti kasta. Kat na ikamkamang laang. Ay, nagsakit ti panagsasao na kanyak anak ka. Nanang. Ay, papanaw mo dito'y balay tayo day jaya babae, anak ka. Ay, apa yan? Agsangit kayo mutoy. Nagsakitan ti barukong ko itar-aramidan na anak ka. Saan anain kalintagan, tararamidan na kanyak. Nanang. Kugtaran na pa iti sakak ngagboy-boy iti tibay. Anya? Wala na ka. Nagbastos na ijay nga asawam. Ay, matayak lakuman. Anya ka din dayta nga ibagbagayaw, nanang. Wan, matayak lakuman. Taawan matlat mangisakit kanya. Ha? Ay. Hanya tinaramid mo iti sidaan, pasita. Ginamurak itinagado asili ti sidaan ni Carol. Anya? Ha? Siguradaw asaanan nga agsida. Gaputan nagadak ti sidaan na. Ay nagalasan day tang aramid mo, pasita. Ay di ka makibiyang itar aramida at binignaw. Silyak day tamulagat mo makita. Ay awanan kay tibain, pasita. Apay asilyam ti matakngay. Tapno saan kan ang makakita? Ay napasita. Nalukayan ti tornilyo ti utek mo. Iso akas na ti ugalim. Kabosor mo ni Carol nga wan mo ti madingar aramidan na kin ka. Sigay, nagsao ka pa'y tadisnogan kan binignaw. Ha? Isinak day takararwam makita. Anya? Tiyawanan ba'y na Carol? Nagimasmag ti panangan na. Saan nga ta nagasangan iti sidaan aginamurak iti nagadwa silay? Ne, apay aboy-boy ang inyumat ni ipagkarol amang mga nanang. Ay, inikak iti nagadwa sili ti sidaan na. Ngumkas lasaan mo't anapektaran tiyawanan bay na babae. Kasano ko maapektaran?
ket naasam nga agsili ni ipagkarol nanang. Anya, tunggal agsubo ket 5 adagos tingal ngalan na asili. Anya, ad-adnan nga ado ti kanin na gapo iti sili nga inggamaryo iti sidaan na. Mala, ano sa munti ugali ni Pasita, Carol? Sumanao. Mawatak, tatang. Nagsingpet ka kit di Carol. No sa bali laeng tinaikamang kada kama amang ano nagapadan kini Pasita. Jak ikaskaso dagiti ibagbaga kanyak ni nanang, tatang. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Agyamanak taman nakaawat ka, Carol. Ulitek nga ibaga. Di mo latan ikaskasaw ni nanang yaw. Salawahan ka! Ay, anay ko. Apaya tinungpanang ngay Pasita. Amok binignaw. Anya ti ambaong Pasita. Paggagartamam ni Carola niya. Ay, sinalbag ka. Anya maninday tang ibagbagam. Nagalas ti rumrumwar di tang iwat mao. Nakita kayaw ang nagsarsarita itay kini Carol. Agasam, nagmayat ti isam mo. Pasaray kita ti barukong na. Anya laki din ni Pasita. Ada pa managnag mao akit kita ti barukong ni Carol. Sip-siputan kayaw ngagsarsarita itay binignaw. Sa iro ka talaga, Pasita. Apay, naumakan iti barukong tao. Tagsapol ka pa'y lang iti dakkel ako kumelaw. Ay, sumardeng kan, Pasita. Adoy! Ako maka iti kukumilaw. Ay, sus. Di mo man idanggi-danggil day tabarukong mo, Pasita. Ay, bain ka kumamay. Naggagit ka mat. Nga mapay nga ibagbaga ti katugangam a babae a nagsalot ka, Carol. Jaklatan ikaskaso dagiti ibagbaga na, bani. Nagsingpat kan, Carol. Uray no agkakasakitan ti bagbagakin ka ti katugangam, agul uli magkalata. Awan madlat mapasamak anasayaat, nututupak ti katugangak a babae. Agriri kami laeng. Sabagay. Ibaga na lata ti kayat na nga ibaga, bani. Jak dengdenggan dagiti agkakadakas a balikas na. Nakaluto ako, nanang. Mangan tayon. Ay, jak kayat ti mangan, Carol. Apay ngay, nanang. Amangan no linao kami ti sabidong ti sidaan. Tapno matayakaw. Ay, apay ko mga aramidok dayta, nanang. Amaw ti adda dita panunot mo, Carol. Amangan no kayat mo ti bumalis kanya. Nanang. Si kalang tagsiday ti linutom. Tapno si kalang ti matay. Salbag ka. Sita, anya mananday ta. Hoy, biniglaw. No kayat mon ti matay. Si daam ti linuto ni Carol. Anya? Patyag nga inikan na iti sabidong ti sidaan. Tapno matay tayo aminan. Kat masuludan ti balay. Ay, nagalasan day ta pa nagsasaom, Pasita. Talaga mag. Amok ti panunot day ta babae. Tapno masuludan ti balay ta. Awan ti kasta ka panunutak, nanang. Malalala. No di mo kaya't asidaan ti linuto ni Carol. Siyak tagsida. Tanay, mabisin account. Ay kat makamo ka. No matay ka. Itabon mo ti bagay nagmaymay sa. Anya? Amok a pamardaya lang ti aramiden ni nanang ken ka, Carol. Kabusbusor na ka. Iso ang nagalas ti panagsasauna. Ayos lang kanya, Crowley. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Agyamanak takas ta ti kapanunutam, Carol. Nagsingpet ka nga asawa. Aginanakan, Rolly. Inak mangisagana iti meriendaam. Siya kung ti mga lang ti merienda, Carol. Kapailak mo day tang aramiday. Si kakit di ti rumbang nga ginana. Apay nga inibos mo ti sabon a paglaba, Carol. Pasensya ka, nanang. Nagadungamin ti linabaak amurang mi ka ni Rolly. Di kay madanagan. Tasukatakmat lang ti sabon. Awan babain mo. O saram ti di mo matkukwa sabaw. Naibusanak kamin itay iti sabon. Iso nga inaramat ko pay laang ti sabon nyo. Agrason ka pay lang a babay. Naglaing ka sumungbat. Nanang. Apay, lumaban ka na. Kabailan na kaun. Saan, nanang? Saan na ka lumaban? Ha?
Matlagayam! Ala, ingka gumatangan iti sabawn, asukat ti inusar mo asabon gaw! Danga! Nangagkumanan ti panagsasaon ni Nanang kan ka ipagkarol. Ipagmila. Pasensya mo ni Nanang. Di na mo ti bagbagana. Wan, ipagmila. Agsaulat ta ni Nanang. Jak tutupan. Mababain kami, gapo itar aramidan kan kanina ng ipagkarol. Awan ti rumbang apagdanagan nyo, ipagmila. Nagsingpot ka na ikamang ipagkarol. Nalawa ti panakaawat mo. Ay! No na ikamkamang kayo lang, agriing kayo mat itinasapa. Tapno addamat matrabaho yaw, saan aday talatan agid iddatar aramidan yaw. Agtrabaho ako, Nanang. Nagasangan ka kadagiti imbagbagak, Carol? Ha? No saan akpayla nagtabaaw ditoy, saan ka payla bumangon? Nanang. Ay, sadot ka na ikamkamang, Carol! Hindi mo kumamot niya si nagtirupam itirupak, Nanang. Apay, agreklamo ka, Kabailan na kaun? Ha? Nanang. Agsao ka no kabailan na kaun, Carol. Si kalang aroden tinay kamkamang, naglaing ka pailang arumasaon. Husto, Nanang. Di naklapdan ngagsaw, Carol. Ha? Pumadaw kalangan dito'y balaymay, tapno awanan tiriray. Sige, Nanang. No day tati pagayatan nyo. Ngamsakbay apo manawag. Day to'y pa'y ti parakan ka. Ay, anday ikaw, dinanog nakbatan. Saan na aday tati aramidot kan ka? Tungutan ka pa'y tapnagnagam ka. Ay, Kalbun ka itag. Ay, hindi nakpungutan. Anday ikaw, anday. Gunggunam, pasita! Dayta ti maganap mo! Di ko nam nga takat kanunungan ka. Ay, anay ko, binigno. Nagado tinaparot abuok ko. Uuray asinaw, mapunwan iter aramidang pasita. Daytay ko mapinuusin na amin dagiting ngipon mo tapno agnakam ka. Anya? Agnakam ka itan, pasita. Uray idarom mo ni Carol. Saan da kabatlaang nga kanunungan, kasi kamatlat nagbasaw. Anya? Pimanaw dan niya asawa dito'y balay. Mangibabain ka, pasita. Baliwam day tao galim. Binigno. Saan nagapaw tanay kamang laeng ni Carol kat kastang ti pagpakitam kenkwana. Anya laeng nga ti parang mo arupam kadagiti naganak ni Carol. Alaman? Nakaamiri sa kaon, binigno. Madingag pa iso tinararamid ko. Inakagkid daw iti pamakawan kin ni Carol. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. Sa iraw, akatugangan! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Teatina Minisais. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Nakitam dyan naragrag akwartak dito'y paraangan, litang. Ay na, uray matayak itan. Jak nakita day takwarta manaragrag pasyo. Anya lakit din nilitang. Damdamagak laang no da nakitam akwarta naragrag dito'y paraangan. Ngam ibagamkit din, amatay kan? Anya pa nakitkitam kanyak pasyo. Sanak nga honest? Ha, ibagakken ka ano ada nakita. Ngam awan met nga rod. Di ka nga rod agungat, bakit? Kasano sa anak nga agungat. Katkas kalaag pabason. Anya, ay, inikamanin iti sabala kay papanan ti imbagakken ka. Ay subardeng kan pasyo. No di mo kayat nga ipangalngal ko kan kadagitang ngipin mo. Anya? Nanang. Day, imalatiw ka mo't fiina anak ko. Apay aya. Sapsapulak nga mintay timbak ang mapukpukaw, Nanang. Kat, dito'y balay ti pagsapulam iti mapukpukaw at timbam.
Anya ti kayat mo asawan, siyak tinangala. Saan nga iti dayta, nanang? Oray maputan amin aramay ko. Saan ko nga inala ti timbam, Fina? Adday ta kayo manen, nanang. Saan kayo apabasulan? Imbagak laeng amapukpukaw jay timbak. Anya nga ro ti umay mo ibaga kanyak. Umay kayo ikan iti kwartayo, nanang. Ikanak iti kwarta, anak ko. Nanang. Imbag lang nga igatang nyo iti sidaan nyo kinitatang. Ala, mudo nga rodan ti kwarta ta inak gumatang iti naimas asidaan mi kanitatang yaw. Ay, grabe. Grabe talaga. Ay, anya laki iti dagiti karuba nga daaso na aya. Apay Manuel, bigbigat nga agtabtabaaw ka dito iparaangan yaw. Ay, talaga masikurana ka nanalitang. Anyat pa kasi kuram aya, Manuel. Ay, nabanog ako na talaga nanalitang. Ay, puisit ka. Nagadupay lang asaom. Di mo pa'y laibaga no anya ti pagbusbusuram. Dagiti karuba nga daaso na nanalitang. Apay aya? Apay, di yo aya makita dagiti rugit ti aso da. Ha? Ay. Nagadumot ng arugit ti aso da kita, Manuel. Tuwin, nanalitang. Dahita ti pagbubusurak abigbigat. Inaldaw nga aggaburak iti rugit ti asaw. Ay, di pa'y la maustel da kita nga asaw. Anya? Ay, maditay tang ibagbagam nanalitang. Mayat, Manuel. Puno mo ti bagbagak. No amuda nga agtarakan iti asaw. Amuda mo't adalusan ti rugit ti aso da, kasjay. Sa bagay, anda puntom nanalitang. Kastoy ti aramida, Manuel. Ako pom amin dagiti arugit ti asaw ta ibalang mo iti batog ti rinaw dagiti akin asaw. Kasta ti aramidam. Anya? Apay nga ilitang, awan matan tinabati akanak, mabisinak pa'y mata naggapoy jay talaw. Oray ag sakit ti tiyan ko. Jak inala ti makan ana idasar di talamisaan. Anya, napanan nga ro jay kanak ngay. Amang anong kinalong ti pusa adwa ti saka na Anya, kasano ko maakalungan ti pusa adwa ti saka na? Kat dua talaang mat nga agnana dito'y balay? Apay, nalipatamon nga addaan nakta? Ha? Amang ano kinalong ti may sa kadagiti sa nga dusina nga nakta? Anya? Naamnesia kan samot ten pasyo. Di mon malagip no mano ti anak ta? Kano naglaing ka nga agbutot? Ayan niya lakit din nilitang. Nagadon ti imbagam. Iraman mo pa yan nga ibaga dagiti anak ta. Anya kuma no sa nga dusina ti anak ta. Sarabusap ka nga maid iso anagado ti anak ta. Anya sarabusap ba sasawam dita? Naglaing ka ngamin nga agsida iti tilapia, iso aday ta. Ay na, nagado ti anak mo nga umay agdawat iti sidaan. Anya? Nagadayaw ti nagturungan ti saritaan. Talaga mo't pasyo. Nila ang Fina tinapintas ti panagbiag nata na kiasawa iti agsarot kan baknang alakay. Hay, agkakanatan ti bagbagam litang. Naglaing kang agsaw. Mabisinak ngamin nanang. Iso anak nagkalong iti balayaw. Ay, sinalbag ka kabo. Maibagay kan katinagan mo akabo. Gaputa, kabukab ka. Ni nanang may. Ipakadamot ano umay ka mangala iti kanam. Tanay, pirme iti ungat ni tatangyaw ta naibusan iti makan. Mala, dispensar nanang. Nagrawat ka mangan. Ngamde ka mat lumuklukmag. Day tala tiyan mo ti dumakdakal. Anya laki din ni nanang. Talaga mat. Oh, kita man day talangam kabaw. Ati mo pa di agsarot apusa. Anya? Anyat aramidom pasyo. Rabieng, ngam agkut-kuting tingkapay di ta aparador. Sapsapulak nga rin pitaka, klitang. Day tangamin ka, tadi mo ammo ti pangikabkabilam iti walit mo. Awad ka ti ammo malaklakayan na. Ha? Anya man day tangay bagbagam litang. Sapsapulak lang di pitakak. Nagalasin ti rumrumwad di tang hiwat mo. Usaram nga min day matam nga agsapul ah. Saan kat aday tang hiwat mo? Saanak mo't ngagsasaw ngagsapsapul ah. Si kamot ti sumanaaw. Ay, buwisit ka, pasyo! Apeng aglaw ka nga ilitang. Ibagamkit din asyak ti sumanao.
Kayat mo tadot-dotak day tadilam kat ipasidak ka dagiti aluti eh. Ayan niya lakit din nilitang. Makarangrang day ta pa nagsasaom. O anya, lumabat ka? Nagsakit ti pa nagsasaom kanya ka. Anya, sakpayan tinasakit ti pa nagsasauna. At daya imbaga ka makapasakit itirik na. Agulbod ka pa lang. Uray mataya kita no jak nangagdagiti imbagam ang nagsakitan tinakam ko. Sumardang kanlitang. Naglaing ka makiapa. Ah, kasta gayam Anay ikaw. Apay nga katus ka ngay. Siyak pa yan ti pangibagaam analaing ka makiapa. Nagsingputak tupay kan ka. Agyaman ka. Talablabak pa'y dagiti lupot mo. Ay, anya manayin ti pa kay naigan dagiti lupot kaw. Si kapay ti adaganas na amang ibaga analaing ka makiapa. Oh, kita manetari daw ti silidta. Apay na itari daw ti silidta, litang. Naana yun. Di mo pa'y maisimpa. Anya? Ay, agkakanat manan ti magbagam. Talaga mo't pasyo. Di mo pa'y matarimaan day tari daw ti silidta. Ay, piman mat. Anya ti piman mat, litang? Ni Manuel Apay amay ramraman ni Manuel iti saritaan. Nakakaasi piman nga agak-akop iti rugit ti aso. Ay, anya lakit din ayalitang. Kumkumporme ti malaglagip mo ngay bagbaga. Mabagtita kaw. Nanang, dumawatak man iti bawang yaw. Day talatan agdaw-daw at araramidam mat mait. Agungungot ka manan. Sana ka agungungot. Bawang laag. Di kay pa'y makagatang mat. Naibusanak nga rod iti bawang, nanang. Agawid na karudan. Agungungot kayo matan. Babiit madlaang mait. Nay, apay nanang. Masigug kan sa manad. Katuan, 3 na bulan. Maikawalon day nga anak mo Naglaing kayo nga garamin iti ubeng. Nga mawan pa'y baigatang nyo iti bawang. Nanang, kita man day tala nga mait. Di mo pa yan masagaysay day tabuok mau. Day talatan agar aramid iti ubing ti ammo yung aramidan. Umayak la dumawat iti bawang. Ngam nagadun ti imbagayo, nanang. Nanaday, sabali pa yan ti payud mau. Naangdod ka. Naangdod ta payud mau. Ingka agdigos mait. Ha? Siyak ti naglutaw, naglaba, nagdalos kan aminen at trabaho diti balay. Anyat araramida mo, nanang. Itupak-tupak mo matanda gitiin inawam. Kasano? Kat naglaing ang mangan ti amayo. Ngam di namot amo ti aginaw. Ngam diyo kumamot itupak dagiti pinggan. Taamangan numabuong. Kat sayang. Di kay kadiunay agpungpungtut. Anyat gagarab ay Fina. Umay kayo ikan iti kwartayo, nanang. Ha? Kwarta? Ahay! Mudto'y adagos ti kwarta, tay nakgumatang itinapkin ko. Anya anapkin, kat saan kayo matan nga agregregla, nanang? Ay, wen gayaman niya. Ay, inakgayam gumatang itinaimas asidaan may kanitatang yaw. Alaam da ito, itatang. Ginatang ko, aparakin ka. Anya ngay day ta anak kaw. Earphone, tatang. Ha? Saan ka di nga damot cellphone nyo, tatang? Ay, adda Apay aya. Agpatukar kayo iti cellphone nyo. Kit aramatin nyo, day ta earphone. Tapno saan nyo amangag ti boses ni nanang? Wan ngagpaysoan niya. Mayat day ito yan napanunot mau. Makarengrengag payso ti boses ni nanang yaw. Masya nga rod kada kayo, tatang. Isu agi matangak iti earphone nga usarin nyo. Ay, agyaman anak ko Dakkel ti may tulong daytoy nga earphone. Kumusta ngay dagiti agrugit nga aso diti Arubaya, Manuel? Isulat tananalitang. Inaldaw lat nga gaburak iti rugit ti asaw. Di mo pa'y lakat tiliwan dagiti aso taing kailako ka dagiti mayat agumatag. Anya? Wan, kasta ka agpaiso ti Aramido, Manuel. Hay, di pa'y lakat maustel amin dagitang kakasaw. Ay sus, dakas day tang ipagbagam nanalitang. Dakas tagilunawd. Ay mayat, Manuel. Anya kuma. Di na pa'y lamakimat tapno malpasan ti amin. Pasyaw, ingkaban mangala iti bulong ti marunggay ta isagpaw ko iti lutlutuak amanak.
Ibabaon ka, pasyaw, agtignay kan. Di nakit din song batan. Di awanan ba inalaklakayan? Napulatan gayam iti earphone ti lapayag na, payman. Ay! Apay ari nabsot mo nga iti earphone kaw. Ha? Kasarsarita ka? Ngam di ka matsumungbat? Anay ka! Apay nga gatos ka ngay! Naguyong kamateng! Ing ka mangala iti bulong ti marunggay kunak, ta isagpaw ko iti lutlutwak a manok. Anya? Sikat ti mapan mangala iti marunggay no iso ti kayat mau. Ha? Nay! Hoy, pasyo! Di ka pumanaw! Ibabaon ka! Salbag kalaklakayan! Siyak man langan ti mangala iti bulong ti marunggay. Nagngatom at dagiti naganus a bulong. Nanyamot tinday ti apon ti marunggay. Nagado ti napo ti dasagana. Ulyek langan, tapno maalak dagiti naganus a bulong ti marunggay. Anay ko. Naspakti sa nga nagbataya ka. Kat nasugat anay ko. Anay ko, nagsakit. Ay. Natudok met nagpaisunday tapatong mo, litang. Ay di nakbuya na kasta pa siyaw. Itiray na kaya ospital. Agdardaran sa amot tintin nasugat kanyak. Leksyon kan kadayta. Dayto iti tandaanam. No dakas ti rumrumwar di tangiwat mau. Dakas met ti mapasamaken ka. Pasyaw. Agsingsing bet ka, litang. Karma ti awag iti dayta. Anya pa'y latir aramidam. Itaray na ko ni di ospital. Nagsakit ang tisugat ko. Ikarimpay ngagbalbaliw kan, tapno itaray ka di ospital. Ay, wan. Agbalbaliw akong pasyaw. Agsingsingput akon. Very good. Mala, kumpet ka kanyak. Taipan kay di ospital. Tadaitin da day tangiwat mau. Ay, ste, day tanatudaw. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biag, ngayon pinauluan. Marunggay! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Teatina Minisais. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.